मो मधुसूदन शर्मा राज्य संयोजक भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा। आज बरगढ़ जिला गस्तर आसते आमर कृषक मोर्चार राज्य सभापति श्रीयुक्त महेश्वर साहू महोदय से आज दिन 3टारे पहुँचले आम बरगढ़ जिलार केबिके कृषि विज्ञान केन्द्र जो लरम्बा ठारे उपस्थित अच्छी सेठी जाई चाषी भाई मान सहित केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जोगौथुवा जो जनकल्याणकारी स्कीम गुड़ाक अच्छी से बाबद चाषी भाई मानू से अवगत करते तापरे चाषी भाई मानू किछि चारा मध्य आमे फ्री ऑफ कॉस्ट रे देइथिलु। ता व्यतीत जो आमर भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी महोदय जी जो आह्वान अच्छी माँ ना गोटे गछ से कार्यक्रम मध्य आमे सेठारे चाषी भाई सम्मुखें आमे से कार्यक्रम को सुचारू रूपे पालन करथिलु। महेश्वर साहू राज्य सभापति बीजेपी कृषक मोर्चा। देखो भारतवर्षर यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सारा विश्व में परिवेश प्रदूषित होगी जंगल क्षय होगी परिवेश प्रदूषित होगी भयंकर परिस्थिति सृष्टि जार फल आज केरल जो आकिनाड़े जो भाव में भयंकर भाव में प्राकृतिक दैवी दुर्विपाक घटिला देश में ठीक समय वर्षा होना व्यापक भाव में प्राकृतिक दैवी दुर्विपाक घटुची से संतुलन प्राकृतिक परिवेश संतुलन को रक्षा करने वृक्ष माने गछर आवश्यकता अच्छी जंगल आवश्यकता अच्छी से दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आह्वान देइचंती माँ नारे गछटिए से कार्यक्रम आज सारा भारत वर्ष में व्यापक भाव में चलती ए परिप्रेक्षी बीजेपी कृषक मोर्चा आज व्यापक भाव में माँ नारे गछटिए कार्यक्रम आम से अवसर आज बरगढ़ जिला लरम्बा जो कृषि विज्ञान केन्द्र अच्छी कृषि विज्ञान केन्द्र आज से कार्यक्रम व्यापक भाव में शताधिक गछ आज आम चाषी भाई मैंने सब लगेचु एवं केंद्र सरकार योजना आमे सबू लोक मानक चारा बंटन आज करा शताधिक चाषी मान को ये कार्यक्रम व्यापक भाव चलती आगू चलो सरकार समय जो सेजी रिपोर्ट आज आसी पहुँची गतकाली तो से 782 कोटी टंकार दुर्नीति जहाँकि अयोग्य हिताधिकारी बंटन कर तो कृषक मोर्चार सभापति हिसाब से राज्य सभापति हिसाब से कौन तार प्रतिक्रिया देखो जिते नवीन बाबू मुख्यमंत्री थे कालिया योजना केवल कालिया योजना नुहे कृषि जंत्रपाति किणारे कृषक मान को बिना सुधरे कृषि ऋण देवा ना व्यापक भाव में केंद्र सरकार कृषक कल्याणकारी योजना को हल्लुट कर से आम विधानसभा भितर विधानसभा बाहर आम सरकार को ये जो दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध में आम आंदोलन करूँ किंतु दुख परितापर विषय सेतबेलर मुख्यमंत्री सेतबेलर सरकार एप्रति कर्णपात करनथिले। वर्तमान ओडिशा रे आमर डबल इंजिन सरकार चली नवीन बाबू समय जो व्यापक भाव में दुर्नीति भ्रष्टाचार होती तार निश्चित भाव में जो माने दुर्नीति भ्रष्टाचार संपृक्त अच्छा विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कहीं एथुरु बाद पड़े ना। 12,000 अधिक चाषी आत्महत्या करते ओडिशा रे मु 10,891 जन चाषी घर को जाई नवीन पट्टनायक 2016 मसीह सोहेला चाषी समावेश कहते जो ओडिशा चाषी को आम 100 टका न्यूनतम धान क्विंटाल देले ना 8 वर्ष बीतीगला सरकार पड़े कले 5,000 कर 2 किस्त 10,000 टका वर्ष को दबू चाषी मान को चाष करने इलेक्शन थेला देदेले इलेक्शन सरला पड़ा देले ना तापर चाषी मान पाटितुंड कर 2,000 मार्केटिंग सिस्टम चाषी तार फसल को लाभकारी मूल्य बिकिब से व्यवस्था
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଘଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଥା କହିଥିଲେ, ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ତାହା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମିର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋଦିଜୀ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଚାଷ ଥିଲା ତାର କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେବ ତାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି। 73% ଲୋକ ଆମେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର, 12% କମିଛି, 12% ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଆମର ଡେଭଲପ ହେବ, କାରଣ ଦେଶ ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାକୁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠିଆ ହେବ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୈବିକ ଚାଷ ଯୋଉଟାକି ଆମ ବରଗଡ଼ର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ହେଉଛି କି ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଜୈବିକ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବହି ଛପା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସବୁ ଆଗତିକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବହିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଯଦି ଘର ଶାକସବଜି ପାଇଁ ବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ଗୋଚରରେ କାହିଁ ଉଦାହରଣ ହେଉନି, ସବୁ ଜବରଦଖଲ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଈ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ନା 5 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ ଦେଲେ ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, 5 ଥର ଦେଲେ ସେ କିଛି କଲେନି। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଚର ଗୋମାତା କଥା କିଏ କୋଉ ଦଳ ହବ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଚର ମଥାନ ଆଉ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେବୋତ୍ତର ଦେବୋତ୍ତର ଭୂମି ଗୋଚର ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ମୋ ନାଁ ଯଶବନ୍ତ ସେଠ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି କୃଷକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବଦଲି କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀର ସରକାର ଆସିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମାନେ ସୁଯୋଗ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସିଛେ ସେଟା ମାନେ ଜାନି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ସବୁ ଜିନିଷকে অবগত করবার লাগি বিভিন্ন স্কিমকে বতাবার লাগি আজিকা সে পরিদর্শনরে আইতিলে। আউ চাষীমানকর সুবিধার লাগি যেন যেন বিল জিনিস আছে, যেন যেন যোজনা মানে বিল আছে সবু অবগত করাইলে। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲି ମୁଇଁ ଆଉର୍ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖ୍ମି, সেটা তো বরগড় জিল্লা তো ସବୁଠାରୁ ତାର ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରବଣିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେନୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ତାର ମାନେ ଆଉ ଜୈବିକ ସାରର କିଛି ନାଇଁ କରବା, ଜାଣ ହେଲେ ବିଲ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ନାଁରେ ଆମେ ବିଷ ଖାଉଛୁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଚାରାଭୂମି ନାଇଁନ, ଗୋଚର ଜମି ସମସ୍ତେ ଜବରଦଖଲ ତାର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାସନରେ ସମସ୍ତେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍। ଯେନୁ କି ଚାଷର ଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ବା ଚାଷୀର ସୁହାଲା ଗାଈ ବଲଦ ତାର ଗୋବର ଆଉ ମିଲବାର୍ କି ନାଇଁ ପଳେଇବା। ଆଗ କାଳରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଥିଲେ, ମୋର ଅଜାର କଥା କହୁଛେ, ସେମାନେ 100 ବରଷ 103 ବରଷ ତକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେନ୍ ଗୋବର ଦେଇକିରି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ବିଲ ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଚେତ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ନିବେଦନ କରମି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ କିଛିଟା ତାର ମାନେ
উদাহরণ স্বরূপ একড়ে 2 একর হলে জৈবিক সার প্রয়োগ করে চাষ করবার আরম্ভ করুন নাহলে আগে ভয়াবহ স্থিতি তার মানে হেবা।